মই বহুত ধৈৰ্য ধৰি আছো কেবাজনো গ্ৰেপ্তাৰ হল কিন্তু কোনেও হসা কোৱা নাই কলে জুবিন গাৰ্গৰ মৰমৰ মানুহজনীয়ে প্ৰবাসী অসমীয়া কেইজনৰ যদি অকণমানো মানৱীয়তা আছে জুবিন গাৰ্গৰ লগত কি হৈছিল আহি কওক আমাক কিন্তু নাই কোনেও একো নকয় কিয় হসা কথা কবলৈ ভয় খাইছে কিয় সেইবোৰ ভিডিঅ দেখুৱাবলৈ ভয় কৰিছে 22 দিন উকলি গল শ্যামকানু সিদ্ধাৰ্থ শেখৰ অমৃত প্ৰভা সন্দীপন সকলো গ্ৰেপ্তাৰ হল 2 পিএছক কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমবাসীয়ে নাজানে প্ৰকৃত সত্য I'm still keeping the faith. 5 people have been arrested, but I don't think they have, till now they have spoken the truth. So I'm waiting for the truth very patiently till now. Every Assamese, they just want the answer. They want the justice, but everyone is being patient and cooperating with the, judicial system and the investigation system. So I hope it comes out fast. And those whoever were present there, they should speak the truth. They should speak whatever had happened actually. And this is 21st day now. 21 days have passed and till now the truth is not revealed. So we are very patiently, we have been waiting and we are still keeping the faith. But this should be a little faster now. I don't know, they have a little feeling of humanity. They should have come first because they were present there. They were the eyewitness. So they should have come first and they should have told the truth whatever had happened with Zubin Garg. He's just not the other person. He's Zubin Garg. We have lost our icon. We have lost our heartbeat. But I don't know whatever little humanity they hold in them or not. But I still, tell them to come. I had been requesting them, but now I tell them to come out and speak the truth. Let the family, let the people know at least what was going on with Zubin Garg during those moments. Because we just want to know what had happened with Zubin, not any other thing. Whoever had gone where, who has what corruption, whoever was involved with, we have nothing to do with all this. We just want to know what had happened with Zubin, and if there were any culprit, any criminal act was done, then those people should be severely punished. That's it. গৰিমা গাৰ্গে কলে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক উত্তৰ লাগিব সত্য জানিবলৈ ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰি আছো ভিডিঅ' ফুটেজ লাগে হোটেলৰ ভিডিঅ' ফুটেজ লাগে ইয়াতখনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ লাগে আৰু সিংগাপুৰৰ যিজনে ক্ৰুজখন চলাইছিল তেওঁলোকৰ সাক্ষী লাগে মই অক্টোবৰ মাহত সিংগাপুৰৰ এম্বেছাডৰক সাক্ষাৎ কৰিম দিল্লী আৰু অসম আৰু সিংগাপুৰৰ যি সম্পৰ্ক আছে তাৰ পৰা মই নিশ্চিত যে সিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা আমি সহায় পাম ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ফৰেনচিক ৰিপৰ্টও পঠাই দিছে গতিকে আমাৰ চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা নহব আমি সিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা জুবিন গাৰ্গৰ কোটি কোটি অনুৰাগীয়ে জানিব লাগিব জুবিনৰ লগত কি হৈছিল সিংগাপুৰত নিউজ ডেস্ক টাইম 8